नाज़रीन गिरामी, पीर हक खतीब ये दावा करता है कि इसके आस्थाने पर आने वाले हर मरीज को शफा मिलती है, लेकिन इसके इस झूठे दावे को भी कई मरतबा एक्सपोज किया जा चुका है और लाखों लोग इसकी असलियत से वाकिफ हैं और बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ गवाही भी दी है। इस जाली पीर ने लोगों को खत्म नबूवत के अकीदा से उबार कर न सिर्फ लोगों से लाखों रुपए लिए बल्कि इन लोगों का इलाज भी मुकम्मल नहीं किया। और एक और बड़ी ज्यादती जो कि ये मरीजों के साथ करता था वो ये है कि वो गुर्दा या दिल या कैंसर के मरीज होते तो ये इनके केमियोथेरापी और डायलिसिस जैसे बेहद ज़रूरी मेडिकल प्रोसेस को भी रुकवा देता, क्यों ना कि इसके ख्याल में इसके बगैर ही ये ठीक हो जाएंगे। जबकि कई ऐसे लोगों के सबूत भी मिले हैं जो कि इसकी इस बेवकूफ़ी के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कारोबार बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। इसका कहना था कि वो मेडिकल इलाज पर यकीन नहीं रखता, लेकिन ऐसे कई सबूत मिले हैं जहां इसने खुद कई तरह की मेडिसिन और हत्ता के नशा और अदियात का इस्तेमाल किया। पकड़े जाने और एक्सपोज होने से पहले इसके बारे में ये मशहूर था कि इसको रात भर नींद नहीं आती और ये खुद को दावा करता है कि वो पिछले कई सालों से सोया ही नहीं। इसका कहना था कि इस पर रब का खास करम है, इसको नींद ही नहीं आती। इसके इसी दावा को टेस्ट करने के लिए जब सरेआम की टीम ने इसको चैलेंज दिया कि वो सिर्फ 11 दिन तक जाग कर दिखा दे, जो कि असल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसे अंदाजा हो गया कि अब इसका ये भी झूठ पकड़ा जाएगा। चुनाचे इसी बात को कवर करने के लिए अपने हालिया इंटरव्यू में अपने इस दावा को बड़ी चालाकी से रद्द करते हुए पीर हक खतीब का कहना था कि इसने हमेशा यही कहा कि वो किसी शाम भी नहीं सोया, यानी कि वो रात को नहीं सोता मगर दिन को जरूर सोता है। अब अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी करामत नहीं है, क्यों न कि पाकिस्तान की 40% आवाम का यही हाल है कि वो रात रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, तो इसे किसी भी तरह की कोई करामत या मौजज़ा नहीं माना जा सकता। इस जाली पीर ने जहां पर अपनी दूसरी बहुत सी झूठी बातों और अपने झूठे दावा की पेशगोई की, वहीं पर अरबों रुपए के असासों पर भी इसका यही कहना था कि क्यों ना कि वो खत्म नबूवत के अकीदा की हिफाजत कर रहा है, तो अल्लाह पाक का ये खास फजल है कि वो अरबों रुपए का मालिक है और खत्म नबूवत के नाम पर इसके चेले लाखों रुपए बटोरते हैं। लेकिन इस पीर की दीदा दिलेरी का आलम यह है कि अपने हालिया इंटरव्यू में इसने ये कहा कि वो खत्म नबूवत के नाम पर मैं अरबों तो क्या खरबों रुपए का मालिक भी बन जाऊं तो ये भी मेरे अल्लाह ही का करम होगा। और इस मामले पर भी मुकम्मल तहकीक कर ली गई है। जब सरेआम ही के प्रोग्राम में इसकी अरबों रुपए की जायदाद के तमाम दस्तावेज सबूत पेश किए गए तो तब ये अपनी बात से मुकर तो नहीं सकता था, तो लिहाजा बड़ी चालाकी से खत्म नबूवत के नाम पर जज्बाती होकर इसने इस बात को एक तरह से तस्लीम कर लिया कि वाकई इसके पास इतनी जायदाद मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ इस बात पर भी मुकम्मल तहकीक कर ली गई है इसके पास मौजूद 66 जायदादों में से किसी एक में भी खत्म नबूवत सेंटर का दर्ज ही नहीं किया गया। और ये भी इसका बहुत बड़ा धोखा और एक बहुत बड़ा झूठ है। प्यारे दोस्तों, खत्म नबूवत के अकीदा का इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर कि उस वक़्त जब ये सारे पैसे बेबस लोगों और मजबूर लोगों की मेहनत की कमाई हो। लोग पीर हक खतीब को लाखों रुपए देते रहे ताकि वो दोबारा से चलने और देखने के काबिल हो जाएं, जैसा कि इस जाली पीर ने अपनी वीडियोस में दिखाया। मगर इससे इन लोगों की बीमारी तो ना जाती, मगर पीर हक खतीब का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ जाता। और दुनिया का चाहे कोई भी मर्ज हो, वो अंधा है, लंगड़ा है, कोई माजूर है या फिर कोई जिन्नात का मामला है, तो ये अपनी एक डिजिटल फूंक से सब कुछ ठीक करने का दावा करता है। इसके मुताबिक ये जिन्नात इंसानों के जिस्म में ये लोहे के कील और जंजीरें दाखिल करते हैं ताकि वो इन्हें बीमार कर सकें, और ये जाली पीर इन जंजीरों को एक खास अमल के जरिए बाहर निकाल देता है और ये कहता है कि जिन्नात इसके कब्जे में हैं और वो इसकी हर बात को मानते हैं और जिन्नात इसका हुक्म मानकर उस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिन पर वो हावी हों। और ये शख्स इस बात का भी दावा करता है कि ये मखलूक खुदा के लिए पिछले 30 सालों से सोया ही नहीं, जो कि सरासर एक बहुत बड़ा झूठ और फ्रॉड है। और ये खुद को अल्लाह का वली कहने वाला शख्स एक नंबर का धोखेबाज है। अल्लाह के वली कभी भी अपने आप को वली कहकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, बल्कि इनके किरदार, इखलाक और दीन के लिए इनकी खिदमत
اور ان کا حلیہ تک دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہیں کہتے، اور ولی اللہ کو دیکھ کر ہی انسانی دل میں اس کے لیے عزت اور محبت بیٹھ جاتی ہے، اور ولی اللہ کو کوئی بھی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور یہ شخص لوگوں کو اللہ سے نہیں بلکہ اپنے دربار اور کمائی کے اڈے سے جوڑ رہا ہے۔ مہنگی گاڑیاں، لگژری لائف سٹائل اور لاکھوں کا لباس اور یہ اجتماع کا خرچ وغیرہ، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی محنت کی کمائی اور آپ کے دیے گئے چندوں سے پورا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پوری ایک باقاعدہ ٹیم موجود ہے جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو کرتب دکھا دکھا کر کمزور ایمان والے لوگوں کے ایمان کو چھین رہی ہیں۔ ابھی تک تو دجال کا فتنہ باقی ہے۔ سمجھو دوستو، یہ سب کچھ کرتب اس کی ٹیم پہلے ہی سے پریکٹس کر کے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے کرتب دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور لوگوں کو اس کے دربار پر شفا کے لیے لے کر بھی جاتے ہیں، یعنی کہ مفت کی مارکیٹ پروموشن، اور دوسرا سوشل میڈیا پر لاکھوں ویڈیوز لوگوں کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ایمان کو جو صرف جذباتی طور پر دین سے محبت رکھتے ہیں، نہ کہ علم اور لوجک کی بنیاد پر۔ ان لوگوں کے پلانٹڈ کرتب اور ٹیٹو پاٹھیوں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ لوجیکلی طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سب تماشائی لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی اصل میں مریض۔ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی جو کہ صرف ایک پھونک سے ٹھیک ہو جائے۔ ہر بیماری کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ سر درد ہی کیوں نہ ہو۔ ہر کوئی بیماری ایسے اچانک سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ایسا صرف معجزہ سے ممکن ہو سکتا ہے، اور معجزہ تو صرف اللہ کے نبی کر سکتے ہیں، نہ کہ کوئی ولی یا پیر۔ ایسا نہ تو میڈیکلی طور پر ممکن ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ایسا کچھ ثابت ہے۔ ہاں، قرآن آیات سے دم کرنے کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ فوراً سے ہی ٹھیک ہو جائے۔ اگر کوئی اندھا ہے یا اپاہج ہے تو فوراً سے دیکھنے اور چلنے لگے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس بندے کو ہسپتال میں ہونا چاہیے، وہاں پر اس کو لاکھوں ایسے مریض مل جائیں گے جن کو یہ صرف ایک پھونک کے ذریعے نئی زندگیاں دے سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، نیکسٹ ٹائم آپ اس پیر کے پلانٹڈ مریدوں کے فیس ایکسپریشن کو نوٹ کرنا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے فیس پر کوئی خوشی ہو، جو کہ قدرتی طور پر ہونی چاہیے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جو لوگ اس پیر کی اصلیت کو جانتے ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا پر ان کو سٹرائک بھیج کر ڈراتا ہے۔ اور پیارے دوستو، ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ اس پیر سے بھی بڑھ کر کرتب دکھا سکتے ہیں، اور اس پیر سے بھی بڑھ کر ٹیٹو پاٹیاں لگا سکتے ہیں، مگر سب اس کی طرح بے ایمان اور اعلیٰ درجے کے ڈھونگی نہیں ہوتے جو کہ لوگوں کو یہ بول کر ٹھگتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے اور دوسرے لوگوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس جعلی پیر کی اصلیت سے واقف ہو سکیں۔